Paulo, Paulo, Paulo! Hallo. Muito boa tarde, boa noite. Hele goeie avond. Ja, hele fijne avond. Ja, Muito boa noite para vocês também. Welkom, Paul Brenner. ja. Graag. Hartelijk É, welkom in Brazilië. Sejam bem-vindos vocês aí no Brasil. Hoje nós estamos aqui com o pastor Paulo, mais uma mensagem maravilhosa. Eu quero que você preste muita atenção. O tema é o Filho de Deus em nós. Vai se discutir a volta do Senhor em nós também no final, né, quando ele vier para buscar a sua igreja. Quero muito que você preste atenção nesse estudo que vai ser de adianto para a nossa igreja, para o crescimento espiritual. Paulo, ik kan beginnen. Oké, prima. Mhm. Ja, ik wil vanavond iets doordenken wat betreft de wederkomst van Jezus Christus. Hoje eu quero falar um pouco sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ik denk dat iedereen christen weet dat Jezus ergens zal weerkomen. Eu acho que todos os cristãos, eles sabem que Jesus Cristo vai voltar. En ze blijven kijken, heel passief, wanneer zal dat gebeuren. E muitos estão olhando de uma forma pacífica quando é que isso vai acontecer. Maar er bestaat nog een andere weg om te kijken dat Jezus kan weerkomen. Mas tem um outro caminho que vai mostrar que Jesus pode voltar. We willen graag weten hoe komt de Zoon van God in ons. Nós queremos hoje falar sobre como o Filho de Deus pode vir em nós. En dat is een visie van de gemeente op weg naar voltooiing. E isso é uma visão da igreja para a sua plenitude. We weten dat in de zevende zegel is beschreven met meerdere posaunen. Nós sabemos que o sétimo selo foi escrito com mais de uma pessoa. En dan kunnen we ook lezen, heel klassisch, uit Openbaringen 12. E aí nós podemos ler isso de forma clássica em Apocalipse 12. En dat is een hoogtepunt. Isso aqui é um ponto culminante. Ik lees vers 1 en 2. En er verscheen een groot teken in de hemel, een vrouw, gekleed met de zon, en de maan lag onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij is zwanger, en schreeuwt in barensween, en in pijn, en zal baren. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, Ja. que se achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Ja. Wij weten natuurlijk in vergelijking met andere Bijbelteksten dat deze vrouw is een beeld van de gemeente van Jezus Christus. Baseado em outros textos, nós sabemos que essa mulher é o símbolo da igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Dus we kunnen ook hier lezen dat de gemeente van Jezus Christus zal in barensween komen. Então nós podemos entender que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está em trabalho de parto. Hier wordt gezien een vrouw en die vrouw wordt hier moeder van een zoon. Nós vemos aqui uma mãe e ela se torna mãe de um filho. Zij heeft dus een zaad ontvangen. Então ela foi semeada. En er werd een kind in haar verwekt. E uma criança nela foi concebida. We begrijpen steeds meer het volgende ontwikkelingsproces. Então nós compreendemos cada vez mais o seguinte processo de desenvolvimento. De gemeente als vrouw brengt hier het mannelijke kind voort, het zoonschap. A igreja, nesse caso aqui, como mulher, traz um filho masculino, a filiação.
En dat is een interessante parallel met Maria. E isso é um paralelo interessante com aquilo que aconteceu com Maria. En daar wordt geschreven, en wat in jou verwekt of geboren is, zal de Zoon van God worden genoemd in Lucas 1, vers 34. Em Lucas 1, 34, ele está dizendo aqui que o que nasceu em ti será chamado Filho de Deus. Nou, wat zou Maria gedacht hebben? É o 35. O que Maria pensou a respeito disso? Ja. En nu de persoonlijke vraag: wat is er in ons, in jou verwekt? Agora a pergunta vai ser para nós. O que foi concebido em nós? Is mijn leven iets verwekt? Será que na nossa vida, na minha vida, foi algo concebido? Nou toch, Claro que sim. we zijn toch kinderen Gods geworden? Nós somos filhos de Deus. En het eeuwige leven is al in ons. E a vida eterna já está em nós. En die gaat door en door. E isso esse continua e continua. Verder vraag ik me af, waar is hier in Openbaring 12 de bijbehorende Vader? A pergunta que eu faço aqui agora, onde aqui em Apocalipse 12 está o Pai correspondente? Wordt die niet genoemd? Será que ele não é mencionado? Jawel, in het beeld van de zon. Sim. Van de zon. Sim, ele está na imagem do sol. We kunnen hier heel belangrijke kenmerken zien. Aqui nós podemos ver algumas características. De zon, O dat is sol, de heerlijkheid van God. Zijn wezen heeft als een kleed de hele gemeente volledig omhuld of vervuld. aqui o sol simboliza a glória de Deus, o seu ser que envolve completamente toda a igreja, como uma veste. En hierin zie ik de Vader. Aqui nós temos a imagem do Pai. Dan hebben we nog de maan. E nós também temos a lua. Een beeld voor Jezus als licht in de nacht. É uma imagem de Jesus como luz da noite. En hij is het fundament waarop de gemeente, de vrouw, staat. Ele é o fundamento sobre o qual a igreja se sustenta. Dan hebben wij nog 12 sterren. E também nós temos outro símbolo que são as 12 estrelas. En dat is de leer van de apostelen, kenmerkt de gedachten van de gemeente. E esses ensinamentos dos apóstolos que caracterizam os pensamentos da igreja. Dat is even kort uitgelegd. Isso aí é só para detalhe para vocês. Maar deze 3 belangrijkste kenmerken worden bestreden in het proces van de eerste 6 zegels. E agora, até aqui, essas 3 características você vai encontrar no processo dos primeiros 6 selos. Zodat het zoonschap niet aan het licht zou komen. O que está sendo tratado nos 6 selos é para que impedisse, ou para que não viesse a filiação. We zien de zon, Gods wezen, wordt verduisterd in de 6e zegel. No 6º selo, o sol se escurece. En de maan, onze rots, wordt ook versleerd in de 6e zegel. E na lua, a imagem de Deus e a nossa rocha estão veladas ou vedadas, também são escurecidas. En de leer van de apostelen, de gezonde leer, wordt verward in de 3e zegel. E no 3º selo, as 12 estrelas, a doutrina dos apóstolos, a sã doutrina está em confusão. Nou, dat moet ik nog een keer duidelijker uitleggen, merk ik. Eu acho que isso eu ainda vou explicar em outras oportunidades. In ieder geval, het zoonschap komt in de gemeente aan het licht.
De qualquer jeito, a filiação vai ser revelada na igreja. De volwassenheid, de volgroeide baby, komt als het ware door een geboorteproces aan het licht. A vida matura, adulta, o bebê adulto vem à tona, por assim dizer, através de um processo de parto. Een baby rijpt in de baarmoeder en pas dan wordt hij geboren. Se nós pensarmos num bebê, ele amadurece primeiro no útero e só então ele nasce. Zo is het ook in de gemeente. Wat verwekt is, wordt volwassen en zal dan geboren worden. E assim é o mesmo na igreja. O que é concebido, o que é gerado, amadurece e só depois nasce. Ja. Zie ook de opmerking over de volle volwassenheid van een man in Epheser 4, vers 13. Em Efésios 4:13, nós temos essa observação sobre a plena maturidade do homem. Verder kunnen we zien dat Paulus leed meerdere keren barensweeën. E por isso que Paulo ele sofre várias vezes dores de parto. Hij is toch een man, of niet? Ele é um homem, né, não? Maar hij is deel van de gemeente, van de vrouw. Mas ele faz parte da igreja, que é a mulher. En waarom moet hij meerdere keren barensweeën lijden? E por que que ele sofre várias vezes dores de parto? Totdat de heidenen, dus niet-Joden, Christus aanvaarden. Até que os gentios, ou seja, não os judeus, aceitaram Cristo. En dan nogmaals de invloed van het Jodendom, die de ware gestalte van Christus in hen verhult. E então, novamente, a influência do judaísmo que escondia a verdadeira forma de Cristo neles. Nou, dat is ook duidelijk de Galaterbrief, hoofdstuk 4. E isso está claramente na carta de Gálatas, no 4, capítulo 4, Ja, vers 19. versículo 19. Mijn kinderen, voor wie ik opnieuw barensweeën leid, totdat Christus in jullie gestalte heeft gekregen. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Paulus leed barensweeën. Waarom? Paulo ele sofre dores de parto. Por quê? Vanwege de gestalte van Christus in zijn gemeente. Por causa da estatura de Cristo na sua igreja. En deze gestalte moet nog rijpen en dan echt geboren worden, dus aan het licht komen. E essa figura ainda precisa amadurecer e então realmente nascer, para que ela precisa vir à tona. Dat is duidelijk. En ook kunnen we ook lezen in Romeinen 8. Isso também nós podemos ler em Romanos 8, versículo 18. Vers 18 en tot en met 23. Want wij weten dat de hele schepping tot nu toe samen zucht en samen in barensnood verkeert. Porque para mim tem por certo que os sofrimentos presentes não podem ser comparados à ardente expectativa da criação, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ja. Maar niet alleen zij, ook wij zelf, die de eerste vruchten van de geest hebben, ook wij zelf zuchten. Aqui está falando que a criação ela geme, aguardando os servos, os filhos de Deus, mas também nós suspiramos no nosso interior. Ook wij zelf zuchten in ons innerlijk en verwachten het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Aqui está dizendo que não somente ela, mas também nós que temos a primícia do Espírito, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Wij gaan door lijden, barensweeën en dat met zuchten. Nós passamos por sofrimento e aí nós temos dores de parto e nós gememos. Wij zuchten en de schepping zucht ook. Nós gememos e também a criação geme.
Wanneer komen eindelijk de zonen van God? Quando é que vão vir os filhos de Deus finalmente? Dus het is geen passief afwachten. Então nós não podemos esperar passivamente. Het is meegenomen worden in het proces van ontwikkeling. Nós devemos ser incluídos no processo do desenvolvimento. We doen mee en ervaren in onszelf deze barensween. Nós participamos e experimentamos essas dores de parto. We zuchten in onszelf, ach Heer, wanneer is het eindelijk zover? Nós suspiramos e gememos dentro de nós, dizendo: ó Senhor, quando finalmente vai chegar o momento? En dat is een visie voor mijn persoonlijke leven in de toekomst. E essa é a visão para a minha vida pessoal no futuro, Dat wij kunnen hem gelijk worden. nos tornar como Ele é. In 1 Johannesbrief, hoofdstuk 3, vers 2. Em 1 João 3, 2. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Wij weten dat wanneer het geopenbaard wordt, wij aan hem gelijk zullen zijn. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, Want wij zullen hem zien zoals hij is. porque haveremos de vê-lo como Ele é. Het doel van de ontwikkeling, wij zullen aan hem gelijk worden. O objetivo desse crescimento, desse desenvolvimento, seremos como Ele é. Maar het moet nog openbaar worden, pas dan. Mas ainda não se tornou público. Então, só então, Dus als we aan hem gelijk worden, pas dan zullen wij hem zien zoals hij is. se nós nos tornarmos como Ele é, só então o veremos como Ele é. Ja, dat is heel duidelijk. Jezus kan zelf niet komen zolang wij nog niet aan hem gelijk zijn geworden. E isso é muito claro. O próprio Jesus não pode vir até que nós nos tornemos como Ele. De bruidegom moet bij de bruid passen. O noivo ele tem que combinar com a noiva. En beiden moeten volmaakt zijn geworden. E ambos devem ter se tornado perfeitos. Nou goed, Jezus is al volmaakt. Jesus já é perfeito. Maar wij als vrouw, die moeten ook nog volmaakt worden. Mas nós, como mulher, temos que nos tornar perfeitos. Ja, dat is heel duidelijk. E isso é claro. Wie dit doel nastreeft, zal zijn persoonlijke leven daarop afstemmen. Quem concordar com esse objetivo vai ajustar a vida dele, a vida pessoal desse acordo. Dat kunnen we lezen in vers 3. Isso a gente pode ler aqui no versículo 3. En iedereen die deze hoop op hem heeft, reinigt zichzelf zoals hij rein is. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Ja. Dat is een visie voor een hele lokale gemeente, denkbaar, haalbaar voor ons vandaag. Essa é uma visão para a igreja local que é totalmente compreensível para nós hoje. In Epheser 4, vers 13 kunnen wij lezen. Em Efésios 4, 13, nós podemos ler: Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en de kennis van de Zoon van God. até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Tot volwassenheid. A perfeita varonilidade, Tot de volle maat van de volheid van Christus. à medida da estatura da plenitude de Cristo. En beetje later, laten wij echt de waarheid beleiden in liefde en in alles groeien naar hem. E aqui em Efésios 1:22, wacht hoor. E pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas e deu à igreja, Ja. Groei naar hem die de hoofd is, Christus. Ja. qual deu
o seu corpo a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. En zo bewerkstelligt hij de groei van het lichaam tot zelfopbouw in liefde. E ik zal nog een keer lezen, want ik had de verkeerde tekst. Eu vou ler o texto que ele está citando, que é Efésios 4:13, no versículo 16 aqui. De Ja. quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ok? Ja. Also, wij allen kunnen tot volkomenheid komen. Então, todos nós podemos, no amor, chegar à plenitude daquilo que está sendo oferecido, En in de maat van de volheid van Christus. na medida e estatura de Cristo. En de gemeente heeft het in zichzelf dat zij kan groeien in zelfopbouw in liefde. E a igreja, ela agora recebe a promoção para que o crescimento do corpo e a autoconstrução no amor. Ja. En dan hebben we nog een tekst in Epheser 1, vers 22. Agora sim, Efésios 1:22. En hij heeft alles onder zijn voeten onderworpen en aan hem als hoofd boven alles gegeven aan de gemeente. E pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Die zijn lichaam is de volheid van hem die alles in allen vervult. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Dat is de bedoeling van de gemeente. Esse é o objetivo da igreja. Als zij leeft als een lichaam. Ele vive como um corpo, En dat hij alles in allen vervult. a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. En dan komt steeds meer Jezus Christus tevoorschijn in ons leven als gemeente. E dessa forma, Jesus Cristo cada vez mais aparece no meio da nossa igreja. En dat is de wederkomst van Jezus in ons. E essa é a vinda de Jesus em nós. En zijn werk wordt in ons volbracht. E a sua obra em nós foi realizada. Zie 2 Thessalonicher 1, vers 10. 2 Tessalonicenses 1, versículo 10. Wanneer hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen. Quando vier para ser glorificado nos seus santos. En bewonderd te worden in allen die geloofd hebben. E ser admirado em todos os que creram. Want ons getuigenis aan u is geloofd. Naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Hij wordt verheerlijkt en bewonderd in ons. Então ele é glorificado e admirado em nós. Wanneer hij komt, wij zijn geen toeschouwers van zijn wederkomst. Quando ele vier, nós não somos apenas espectadores do seu retorno. Wij ervaren in onszelf zijn verheerlijking. Nós experimentamos a sua glorificação em nós mesmos. Wij zullen hem in al zijn grootheid in ons ervaren. Nós o experimentaremos em toda a sua grandeza em nós. Wij zullen hem in ons bewonderen. Nós vamos admirá-lo em nós. Dat is een heel belangrijke uitgangspunt voor onze visie. Essa é ponto, uma visão muito importante, ponto de partida. En dit is ook al lang geleden profetisch voorspeld. Isso já foi profeticamente previsto há muito tempo. Jesaja 66, vers 9. Isaías 66, versículo 9. Zou ik tot een doorbraak komen en dan niet laten baren? Zegt de Heer. Acaso farei eu abrir a madre e não a farei nascer, diz o Senhor? Of zou ik het laten baren en daarbij de schoot slijten, zegt uw God? Acaso eu que faço nascer fecharei a madre, diz o teu Deus?
Dus de geboorte, die komt. Então, o parto, ele vai chegar. En het is zijn werk in ons en zijn kracht in ons. É o trabalho dele em nós e o poder dele em nós. In Filippenzen 1, vers 6. Filipenses 1, versículo 6. Ik ben er ook vol vertrouwen op dat hij die een goed werk in u is begonnen, dat ook zal voltooien tot op de dag van Christus Jezus. Eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Goed lezen, een goed werk in ons. Temos que ler corretamente. Começou a boa obra em vós. En hij zal dit goed werk in ons voltooien. E Hey. ele vai completar essa boa obra em nós. Op de dag van Christus Jezus, Até o dia de Cristo Jesus. dat is nu ook de dag van zijn wederkomst. Isso também é o dia da sua vinda. En de kracht in ons werkt in Efezer 3, vers 20. E o poder que age em Efésios 3, versículo 20. Maar hij die boven alles in staat is om te doen, bovenmate meer dat wij vragen of denken, naar de kracht die in ons werkt. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. In ons, oké? Em nós, ok? Waarom kijken zoveel christen nog steeds naar manifestaties van zijn kracht die niet in ons plaatsvinden? Por que a igreja hoje ainda procura as manifestações do seu poder que não acontecem dentro de nós? De kracht uit de hoogte is al lang in ons gekomen. O poder que vem de cima já está em nós há muito tempo. En als we bidden om nog meer kracht uit de hemel, is dat een belediging van de Heilige Geest die al lang in ons woont. Quando as pessoas oram pedindo mais poder e mais força do céu, é um insulto ao Espírito Santo que há muito tempo já habita em nós. Dit is de bron in ons eigen leven. Ele é a fonte, já está na nossa vida. En dit is de bron van het levende water in ons eigen leven. Essa é a fonte de água viva que já está em nossa própria vida. En dit is onze visie dat deze proces tot voleinding komt. E a nossa visão é que esse processo chegue à sua plenitude. En dat moet een visie zijn van de gemeente. E isso tem que ser a visão da igreja. Als we kunnen lezen in Spreuken 29, vers 18. Se nós podemos ler Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Als er geen openbaring of visie of profetie is, raakt een volk in verval. Maar gelukkig is het als het de wet naleeft. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Dat is een duidelijke richtlijn. Isso aqui é uma direção clara. En zonder deze openbaring wordt het volk verward. Sem essa revelação, o povo ele se corrompe. Waarom hebben wij dan een visie nodig? Por que nós então precisamos ter uma visão? Er wordt een richting aangegeven naar lange termijn een doel. Tem uma direção que é indicada para um objetivo de longo prazo final. En deze visie voorkomt afleiding en focus op snelle successen en instant oplossingen. E essa visão, ela previne distrações e foca em sucesso rápido e soluções instantâneas. En de blik wordt gericht op het onzichtbare toekomstige. O nosso olhar ele é fixado no futuro invisível. En het zichtbare nu en vandaag krijgt zijn juiste waarde.
E o visível, agora e hoje, recebe o seu valor por certo. Mensen, dat is een heel belangrijke boodschap voor ons. Pessoal, isso aqui é uma mensagem muito importante para nós. Jezus Christus leeft in ons. Jesus vive em nós Wij komen steeds meer in de gestalte van hem. e por isso cada vez mais nós chegamos à sua estatura, Het zal rijp worden en geboren worden. vai amadurecer e vai nascer. En dan komt natuurlijk Jezus zelf ook nog. E aí Jesus vai um dia ainda pessoalmente vir. Hij persoonlijk. Ele pessoalmente. Dat is keer 2. Esse vai ser o nosso segundo Natal. Hartelijk welkom bij Kerst. Bem-vindos a esse Natal. Of Adventus, Adventum Domini, Ou então, Ankunft des Herrn, Parousia des Herrn. ou então celebramos o advento, a parúcia do Senhor. Amen. Amém! Paulo, Amen. muito obrigado. Hartelijk dank. We zijn heel blij. Nós estamos muito felizes com a sua ajuda met jouw inbreng. Graag gedaan. Eu faço com prazer. Paulo, ora para nós. Kan je voor ons bidden? Ja. Herr Jesus, ich danke wel voor deze gemeente in Brazilië. Pai, eu te agradeço por essa igreja no Brasil. Zij hebben ook deel aan dit proces. Eles também têm parte nesse processo. En ik wil bidden voor de verlichting van hun ogen om dit doel te herkennen. E eu quero pedir que o Senhor ilumine os olhos para que eles possam alcançar este alvo. En dat ze niet afgeleid worden naar andere zichtbare doelen. E que eles não sejam dispersos para outros objetivos. En dat hij kracht geeft omdat dit barensproces kan ook gebeuren in hun. Para que esse processo de parto possa começar na vida deles. En dat deze ontwikkeling doorgaat, ondanks wat de duivel ook nog zal doen. E que esse desenvolvimento não seja impedido mesmo com as artimanhas satânicas. Maar in u zijn we allemaal overwinnaars. Mas no Senhor nós todos somos mais do que vencedores. Dank de verzegeling die we hebben ontvangen. Grato pelo selo que nós recebemos. En dank de kracht van de Heilige Geest in ons. Pelo poder do Espírito Santo em nós. En ik wil bidden, Jezus, dat deze gemeente daar verder groeit. E a minha oração é para que a igreja ali possa continuar crescendo. In de diepte van het hart van Christus. Na profundidade do coração de Cristo. Dank Jezus voor deze mensen. Muito obrigado por essas pessoas, Pai. En dank Jezus dat je hier bent. Muito obrigado, Jesus, que o Senhor está aqui. Amen. Amém. Paulo, muito obrigado. Até a próxima. Hartelijk dank. En tot de volgende keer.